Hello ma'am, mayong hapo, ay mayong udto. Ma'am, mangutana ko ma'am, taga-ris amo. Dira, Tubigon. Taga Tubigon lang mo. O say course ninyo diri sa Materdi ma'am? Grade 12? Sige nya. Ma'am, mangutana lang ko kadyot ma'am ha, kanang kinsay naka-follow ninyo og Thompson Vlog? Ko. Iya kay di. Ay, pwede mangutana ninyo? Taga-asa mo, Inday? Taga-Hitape. So, estudyante mo diri sa Materdi? Oo. Asa man, college, senior high? Senior high pa. Senior high na. Sa kanang mangutana lang ko kadyota kanang okay ra og kanang i-appeal mo sa akong content. Ha? Okay ra. Nya. Kuan ba kanang mangutana ko ba nga kinsa may nakailan ninyo og Thompson Vlog? Wala. खेल में आंसू है ना दूर चल सके Wala. So Nakailan ako. Sige. Onya, okay lang ninyo og i-appeal mo nako sa content ha, sa video ha. I-upload nako ha. Sige, salamat. Sir. Excuse me, pwede mangutana? Unsa man sir? Kanang taga-dis amo. Tagaytapi. Okay, taga-Hitape sad mo? Kauban mo ato nila? Atong naguna? Kauban mo ato naguna do ha? Ito na mo. So senior high sad mo? Senior high. Senior high. So sa punpuhon asa man mo mag-college dire gyapon sa Materdi? Bahay sir. Ha? Aron mo. Sige. Kanang pwede mangutana kadyot lang. Unsa man sir? Kanang nakaila mo ni Thompson Vlog? Kanang sa tinuod? Wala. Ha? Wala. Kanang okay ra ninyo og i-appeal mo nako sa content. Okay ra ninyo i-upload ang video? Okay na. Sige. Nya salamat kayo ha. Thank you, sir. Sige. Ha? Wala na eh. Sige. Paano ko palo ha? Sige. Salamat. Hello ma'am, mayong hapo, ay mayong udto. Ma'am, mangutana ko ma'am, taga-ris amo. Dira, Tubigon. Taga Tubigon lang mo. O say course ninyo diri sa Materdi ma'am? Grade 12? Sige nya. Ma'am, mangutana lang ko kadyot ma'am ha, kanang kinsay naka-follow ninyo og Thompson Vlog? Ko. Iya kay di. Ikaw ma'am dili pa ka followers sa Thompson Vlog? Ikaw ma'am, sure ka nga followers ka? Yes. Nya unsa may akong ebidensya be nga followers ka? Mutan na sa cellphone. Yeah. Dara. Sige. Nya, ma'am, salamat kayo ninyo mama. Okay lang ninyo ma'am, mananghid lang ko ninyo daan no. Kanang pwede ra og i-appeal mo tika sa content. Okay. I-appeal lang mo nako sa content ha. Sige. Salamat kayo ha nya. Pang snack 100 pesos. Salamat. Thank you. Sige. Sige, bye-bye. Ha? Thank you kayo. Sige. Salamat. Ate pag-stop tayo. Sige.